It's a polo. Size XL polo in color green. Hindi ko ito nakita. Polo siya. Color green. Size XL. Code green polo, 100 pesos. May bulsa siya. Dito. Pero polo to, polo ah. Code green polo, 100 pesos. It's denim in color green. XL. Ma'am Karen, see yours na po. Ganda niya. Next mga madam. Ang cute na to. Ganyan lang siya. 3/4 po. Pero pwedeng pang office to ate. Ayan. Lagpas tuhod po. Lagpas tuhod. Small to mid. Small to mid. Code office, 50 pesos. Lagpas tuhod, small to mid. Pwede siya sa 24 hanggang 28. Code office. 50 pesos. Code is office, 50 pesos. Next mga mommy, this one. Ang iksi. Ang iksi nung palda. Ate girl, micro mini ata to. Oy, bahala kayo mga mommy ang iksi nung skirt niya. It's a micro mini skirt, pero here mga mommy kailangan may inner ka. It's open. This one, it's open. Ganyan siya ha. Kailangan may inner po. Micro mini, maiksi po. Size large po. Size large. Good. Micro. 50 pesos. Maikse, mga ate, ha? Office. Ma'am Rose, Escolor. Yours na, Ma'am Rose. Wait lang, mga ma'am. Albert, micro, yours na po. $50. Next mga mommy. This one. Ganito siya sa hotel mga mata. Para po siya nakatuck in. Nasa ibabaw po ng tuhod ko. Okay, size large po. Size large. Code large, 50 pesos. 30-32 large. Code large, 50 pesos. Next, this one, mga banda. Medyo malalim to. Malalim siya. Yan. Size medium. Code medium 50. Code medium 50. Yan siya mga ma'am. Ano ba yan? Large. Mama, hindi na ni Goyers na po. Dark blue. Medium yon, Ma'am Charlene. This one is medium, 150 pesos. Ay, maganda to. Pambata ba to? Mga mami, pambagets to. Medium. Ma'am LD yours na. Mga mami, pambata to. Meron siyang extra skirt.
Paano ba? Basta, may extra skirt siya. Ano ba to? Ano ba? Libre na lang mga ate. Code libre mine. May tali siya, figure out nyo na lang. Libre mine. Ewan, di ko to mag-gets. Ma'am LB, yours na to. Ma'am Shirlene, ang alin po? Ito po, yung dark. Ito. Sige, yours na po. Next mga Ma'am C. Ma'am C. Ay, ang cute. Cute to. This one may eyelet. Sa sleeves, may garter po. Okay, mahaba ito ng konti sa suot ko. Nasa may tuhod po siya. Nasa may tuhod. This is medium semi-large. 28 to 30. Code cute. 100 pesos. 28 to 30. Cute 100. Next mga madam. Sa tuhod ko lang din. Sa tuhod ko lang din. This one, white and denim combination. White and denim combination. Small semi-med. Small semi-med. White denim, 50 pesos. White denim, 50 pesos. Ma'am Albert, yours na to, Ma'am Albert. Cute, Ma'am Albert, yours na din. Ma'am Albert, yours na din. Sa'yo na lahat, Ma'am Albert. White denim. Next mga mama, this one is dark denim. Pambata to. Mga mami, pambata, 7-8 years old. 7 to 8 years old, garter ang bewang, may bulsa. Pambata po. Code bata, 50 pesos. 7 to 8 years old, bata, 50 pesos. Pambata po ito. 7 to 8, bata, 50 pesos. Ma'am Shirley, yours na po. Next mga mami. Ay, ganda. Parang maganda to. This one. Overlap yung style niya. Garter po yung ibabaw. Garter din po yung sleeves. Yan siya. Overlap yung style. Overlap. Size semi-large. Medium semi-large. Code overlap. Code overlap, 50 pesos. Next mga mami, this is cute. It's branded from Only. Branded from Only. Ganda na ito, ate. Size ko lang ito. Ganyan siya. Ang cute. Kino-close to dito.